nganti ra ketok alus urung.
Yanmar gue jualan ngebul mas. Biasanya di casang aja. Ini panas lagi ngebul. Ini suara boros saya. Ngomongnya batur itu nggak jadi ngirit. Oh iya. Arang metu to iki, Yon? Metu iki. Metu pertama gue gawe lahan balapan. Satu mau itu rapat. Kuat tapi gede. Iya, bereknya rasa ya. Gue nyereng satu 500. Paling 8,5.